Good morning guys. Ipakita ko pala sa inyo yung natutulog na nasa taas yung paa tapos yung ulo nasa baba. Ipakita ko sa inyo. Ito yun guys. Ipakita ko lang sa inyo guys. Ito guys. Yun guys oh. Paniki yan guys. So gumagalaw-galaw pa yung ano niya. Yan guys oh, yung nakasabit lang dun sa ano guys. Yan guys, paniki guys. Guys, oh. Paniki yan guys. Yan guys oh, nakasabit lang yung paa niya dun oh. Yan guys, paniki. Yan guys. Yan yung paniki guys. Sarap yung tulog niya. Nasa taas yung paa niya. Yung ulo sa baba. Yan, paniki.